Sandalo. Hoy. 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 Ang galing ah. Ayun. Ganun pala. Ayun oh, nagwo-walking siya. Si Nanay Udeng nakaupo. Si Nanay Udeng nakaupo. Si Tatay Oni naglalakad daw. Si Nanay Udeng hindi. Oo, kendeng. Parang ano yan, yung kwan yan ni Willie Ayan si Tatay Oni Tarararararararat dan 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 dan. Galing Tararararararan dan 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 dan. Aba, base. Hoy, ang galing Para siyang sundalo Si Nanay naman, ano? Oh, si Nanay naman, nanggugulo. Ano tayo, no? Oo. Manggugulo. Manggugulo ka daw na Wala, manggugulo ka raw. Manggugulo ka raw, sabi ni tatay. Manggugulo ka pala Manggugulo ka raw, manggugulo. Alam mo yung manggugulo? Ibig sabihin mangbubulabog. Yan si Tatay Oni, ayun. Okay.